बनिया का बेटा है, गिरा है तो कुछ देख कर गिरा होगा। इसके जो पस मंज़र में कहानी है वो ये कि एक बनिए का बेटा कच्चे बर्तनों का गट्ठर उठाए अपने सर पे जा रहा था कि कहीं दूर रास्ते में जाकर उसका गट्ठर सर से गिर गया, सारे बर्तन टूट गए। तो लोगों ने उसके बाप को इत्तला दी कि उसके बर्तन टूट गए हैं, सड़क पे वो बैठा है। बनिया ने दिल में सोचा कि बनिया का बेटा है, गिरा है तो कुछ देख कर ही गिरा होगा। यानी उस लड़के को पता था कि उसके सर पे जो गठरी है उसमें कच्चे मट्टी के बर्तन भरे हुए हैं, जरा सा भी पाँव चूका या वो गिरा तो उसके बर्तन टूट सकते हैं, बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, जब बनिया का बेटा वापस आया तो उसने पूछा कि क्या बात हो गई थी? तो उसने कहा, अब्बा मैं सर पे बर्तनों की गठरी उठाए जा रहा था तो मुझे रास्ते में अशर्फियों की एक थैली पड़ी हुई नजर आई। अगर मैं अशर्फी उठाता, गट्ठर को नीचे सर से रखता तो लोग देख लेते ये कुछ उठा रहा है। तो मैंने ये किया कि सर पे जो कच्चे बर्तनों की गठरी थी उसे मैंने गिरा दिया और बर्तन टूट कर बिखर गए। फिर आराम से मैंने वो थैली उठाई, बर्तनों के टोटे इकट्ठे किए, गठरी बांध कर सर पर रखा और आपके पास चला आया। बनिए ने दिल में कहा कि वाकई मैं जो सोच रहा था कि बनिए का बेटा है, गिरा है तो कुछ सोच कर ही गिरा होगा, यानी अपना फायदा देखे बगैर नहीं गिरा है। किस्सा मुझे इसलिए याद आया बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। वो जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे और बेनजीर भुट्टो के साहबजादे हैं। उनके वालिद गिरामी आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त भी पाकिस्तान के सदर हैं, बड़े घात शख्स समझे जाते हैं, यानी कि बहुत ही माहिर अपने उमूर में, अपना फायदा देखने वालों में, अपनी मनफत हासिल करने वालों में। बिलावल का ताल्लुक जेन-ज़ी से है, यानी कि नई जनरेशन में ये शामिल है और इनकी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें पुराने लोग बहुत मौजूद हैं, बड़ी उम्र के लोग मौजूद हैं। बिलावल के आस-पास उनके वालिद समेत जो लोग हैं वो बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, बड़ा तजर्बा है हर हवाले से उनके पास। होना तो ये चाहिए, ऐसे मुशीराने खास के होते हुए बिलावल बहुत आगे निकल जाते, बहुत अच्छे फैसले करते, अपने नौजवान होने का फायदा उठाते, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये दुनिया भी नौजवानों की है। बिलावल भुट्टो ने इस दफा एक ऐसा काम किया गो कि उसे राज अफशा करना कहते हैं, फिर भी उससे काफी फायदे हासिल हुए। किसको? आगे चल के सुनिएगा। ये फायदे हासिल हुए हैं उनको, खुद को, उनके वालिद गिरामी को और उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इसके अलावा अवाम को भी सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि उन्होंने बात बता दी। उन्होंने एक ट्वीट की और उसमें खुद ये लिखा कि मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये कुछ होने वाला है। और वो काम जो छुप छुपा के किया जा रहा था, अवाम के इल्म में लाए बगैर बिलावल भुट्टो ने उसका राज अफशा कर दिया। लेकिन इससे जो फायदे हुए हैं बिलावल भुट्टो को कि वो सियाने लगने लगे हैं। यकीनन इसके पीछे भी उनको ये काम करने के लिए जिसने कहा होगा वो कोई पुराने बुजुर्ग खिलाड़ी ही होंगे और पुराने मुशीर, और उनको मालूम था कि इस राज को अफशा करने के बाद ना सिर्फ उनके सूबे को फायदा पहुंचेगा, उनकी पार्टी को फायदा पहुंचेगा, बल्कि उन्हें खुद भी फायदा पहुंच सकता है। और उनके वालिद तो फायदे में हमेशा ही रहे हैं इस उम्र में, जबकि वो सदर पाकिस्तान हैं। लोग समझते हैं कि बस खुदा न खास्ता अब गए थे तब गए, लेकिन वो फिर से खड़े हो जाते हैं तनकर, भले हाथों में लर्जिश हो और पाँव में रुकावटें हो चलने में। और ललकारने की बात जहाँ आती है वो ललकारते भी हैं, वो बताते हैं कि वो अपने दौर के शेर रहे हैं तो अभी भी वो किसी से कम नहीं है और उनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। वैसे भी वो सदर पाकिस्तान हैं, बिलावल के वालिद हैं, और कहाँ कहाँ इन्होंने फायदा नहीं उठाया और नहीं उठा सकते। ये फिर बता रही हूँ कि अपने मामलात में बड़े माहिर हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों। तो बिलावल ने जो ये राज फाश किया कि ये कुछ होने वाला है आईनी तरमीम के हवाले से, तो लोगों को पता चल गई, मीडिया पीछे लग गया, लेकिन फिर मीडिया का मुंह बंद किया गया कि ये बात नहीं बताओ, ये खबर नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, बिलावल ने तो ढोल पीट ही दिया था। अब ये सवाल है कि बिलावल की इस अफशागिरी से उनका, उनकी पार्टी का और अवाम का क्या फायदा है? यकीनन तीनों को फायदे हैं, और सादा और वाज़ेह अंदाज में ये फायदा ये है कि बिलावल कौमी तौर पर
قومی سطح پر سامنے آ گئے ہیں اور اس وقت جو کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں چھپائی جا رہی تھی، بلاول نے وہ ٹویٹ کر کے خود کو سب سے آگے کر لیا ہے اور انہیں جو سندھ کا بلاول کہا جاتا تھا اب قومی سطح پر شفافیت کا بلاول سمجھا جا رہا ہے، بلکہ چیمپئن کہا جا رہا ہے۔ اور ان کے اس بات کو عوام کے سامنے رکھ دینے سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ واقعی بھٹو کا نواسہ ہے اور بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے۔ کیا بھٹو خاندان دوبارہ واپس آ رہا ہے؟ اس کے اس عمل کو بعض حلقوں میں، یعنی کہ جب بلاول بھٹو نے بات بتا دی کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، میرے والد سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مجھ سے بھی، اور پھر انہوں نے جب لوگوں کے سامنے بتایا تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، میڈیا خبروں کی تلاش میں لگ گیا۔ خیر، میڈیا کا گلا گھونٹنا تو بہت آسان ہے، لیکن بلاول اپنا منہ بند نہیں کر سکے۔ یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ بلاول کے پیٹ میں بات نہیں رہ سکی، بلاول راز کو راز نہیں رکھ سکے۔ اس میں ان کا اپنا بھی فائدہ ہے، ان کی پارٹی کا بھی، ان کے صوبے کا بھی، کچھ تو عوام کا بھی فائدہ ہے، اور کچھ نہیں تو عوام تک یہ بات پہنچ گئی کہ پاکستانیوں جاگتے رہنا، یہ ہونے والا ہے۔ پاکستان کے آئین کے ترمیم کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، اس کی بعض شقیں ہوتی ہیں، اور یہ کب ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے عوامی مفاد کے لیے، قومی سلامتی کے معاملات پر۔ لیکن یہاں جو ہوا ہے وہ کسی ایک شخصیت کے حوالے سے یہ ترمیم کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عوام کو اس میں بہت فائدے ہیں، تو اسی لیے کہا کہ پاکستانیوں جاگتے رہنا۔ ایسی بہت ساری پاکستان کے آئین میں ترامیم کی جاتی رہی ہیں صرف فرد واحد کے لیے، مثلا 8ویں ترمیم، 13ویں ترمیم، 17ویں ترمیم، 18ویں ترمیم، 26ویں ترمیم اور اب 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو آپس میں اتحاد ہے ان تمام پارٹیوں کا، بلاول کی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت، اس نے یعنی بلاول بھٹو نے اس حوالے سے جو راز افشا کیا تو اس سب کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے گویا، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں بھی بہت اہم ہوں۔ بہت اہم تو ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن ان کے بزرگوں نے انہیں آگے رکھا لیکن ان سے کوئی کام نہیں کروایا۔ وزیر خارجہ بھی ایک دفعہ یہ رہ چکے ہیں پاکستان کے، سب سے کم عمر، جیسے اس کے نانا تھے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی۔ اب لگتا ہے کہ کچھ ان سے کام لیا جانے لگا ہے، یقیناً ان کے والد گرامی لے رہے ہوں گے اس کو سامنے رکھ کے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی پاکستان کے صدر ہیں، جو بھی ترمیم ہوگی ان کے سامنے تو آئے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے یہ فائدہ ہے کہ سندھ سے جو اختیارات چھینے گئے تھے اس حوالے سے احتیاط ہو جائے گی، یا وہ محافظ بن جائیں گے، اور پھر یہ کہ ان کا جو سندھ کا جو ووٹ بینک ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ اٹھ سکتی ہے، جاگ سکتی ہے، اور پھر یہ کہ اپوزیشن کا اتحاد یا تو کمزور ہو جائے گا یا تو مضبوط ہو جائے گا۔ اندر سے بلاول سے چڑ بہت ہوئی ہوگی کہ اس نے تو پول ہی کھول دیا کہ ہم اندر ہی اندر کیا کرنے جا رہے ہیں، ایک دفعہ کر لیتے اور تلوار عوام کے سر پہ ایسے کر کے چلا دیتے کہ ہم نے یہ کر لیا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اپوزیشن کو پی ٹی آئی سے، پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کرنے میں آسانی ہوگی، یا ہو سکتی ہے، یا پھر اس کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بات چھپا کر اگر رکھتے، بلاول یہ بات نہ بتاتے، تو پھر یہ ہے کہ حکومت کا جو دباؤ ہوتا تمام پارٹیوں پر، اس سے نجات نہیں ملتی۔ اس طرح بلاول نے گویا ایک خود بھی سانس لے لی بات بتا کر، اور دوسروں کو بھی کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع دے دیا، دوسروں سے مراد دوسری پارٹیوں کو۔ جب یہ پارٹیاں ایک دوسرے کی حمایت کرتی ہیں تو عہدے مانگتی ہیں، اپنے صوبوں کے لیے فائدے مانگتی ہیں، اور کون صوبے کے لیے فائدے مانگے گا؟ فائدہ ان کا اپنا ہوتا ہے، اپنی جیب بھرتی ہے، اپنی کرسی مضبوط ہوتی ہے۔ بلاول نے جو افشا گری کی ہے، راز سے پردہ اٹھایا ہے، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ عوام کا کیا فائدہ ہے۔ عوام کو ہی انہوں نے یہ بات بتائی ہے، اگر یہ بات بتائی ہے تو عوام کے لیے ہی بتائی ہے کہ سن لو، جتنے بھی جوادر ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بھی غور و فکر کرنے والے ہیں، جتنے بھی آواز اٹھانے والے لوگ ہیں، تم سب سن لو کہ یہ ہونے والا ہے، اور خفیہ طریقے سے ہو رہا تھا۔ تو اب یہ خفیہ بل عوام کے سامنے آ گیا ہے، پارلیمنٹ، میڈیا، عدالت، سڑک، ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے، کیونکہ یہ راز کھل گیا ہے کہ لو بھائی چپکے چپکے کیا ہو رہا تھا۔ کھچڑی پک رہی تھی، لیکن ایسی کھچڑی جو عوام کے سر پہ گرم گرم انڈیل دی جاتی۔
सूबों का हक अवार्ड में जो कम हो रहा था, एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात हो रही है, तो उसमें अब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के फायदे होंगे, कुछ उनके पैसे बच जाएंगे, यकीनन कुछ हासिल होगा। और फिर ये कि इस बात को सरेआम रख देने से, बिलावल ने सरेआम ही बात को रख दी है अपने ट्वीट के जरिए, यानी कि सबको बता दिया है, बात सड़क पर आ गई है। तो ये भी हो सकता है कि जो अरबाब, जो अफराद, जो इदारे अपनी ताकत हासिल करने के लिए ये बिल ला रहे हैं, उनका रास्ता बंद भी हो सकता है। आर्मी चीफ कह लें, फील्ड मार्शल कह लें, उनकी मुद्दत में तोसी का रास्ता जो है वो कम हो सकता है, बंद हो सकता है, और जमहूरियत की मजबूती भी मुमकिन हो सकती है। और फिर ये कि इलेक्शन कमीशन पर कंट्रोल इदारों का कम हो जाएगा। अवामी बेदारी है बिलावल का राज अफशा करना, क्योंकि उसने बता दिया कि देखो, हमने बता दिया है, अब तुम सब मोहतात हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो लिख सकते हैं लिखो, जो बोल सकते हो बोलो, और जो कुछ कर सकते हो करो, अपने पार्टी के बड़ों से मिलो, और इस हवाले से अपने आप को महफूज करो। तो लोग अब जान गए हैं कि आइन में तरमीम इस तरह से की जा सकती हैं, और इसलिए की जा सकती हैं। तो सोशल मीडिया खास तौर पर जो सबसे मजबूत आवाज बनकर उठता है, वो जाग गया है। मुख्तसर तरीन इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो ने ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस ये राज खोलने के बाद जान दे दी है, बल्कि अवाम को भी अपने हकूक, अपना पैसा और अपने वोट की महफूजियत और कद्र कीमत बता दी है, और अवाम से कहा है कि अपनी लड़ाई लड़ो, सामने आ जाओ, और पहली लड़ाई लड़ने की जो जगह है वो सोशल मीडिया ही है। इस हवाले से एक और मुख्तसर बात के, जो ये तरमीम होने जा रही है, 27वीं तरमीम, इसमें एक नई अदालत बनाएंगे। कहना तो यही है कि जनाब जो इंसाफ है वो 2-3 साल नहीं चलेगा, जल्द अज जल्द 6 से लेके 1 साल के अंदर लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। तो इसके लिए वो अदालतें भी नहीं बनाएंगे, वो पुरानी अदालत में नहीं चलेगा, सब कुछ तो नई अदालत बनेगी, जिसके लिए ये आईनी तरमीम की जा रही है, उसके हवाले से ही सारे फैसले होंगे, उसके लिए ही होंगे, उसे ही फायदा पहुंचेगा। तो बिलावल ने बता दिया कि मेरे अब्बा से भी मुलाकात की गई है, और मुझसे भी, तो सुन लो लोगों, मैंने बात को चौराहे पर रख दी है, अब तुम लोग अपने आप को बचाओ, अपना फायदा देखो, क्योंकि जब कोई अपने लिए तरमीम करता है तो सिर्फ अपना फायदा देखता है। ये भी बात सुनने में आई है कि पाकिस्तान और भारत दोनों जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या एक और जंग करके कोई और बड़ा ओहदा लिया जाएगा? ओहदा तो एयरफोर्स को मिलना चाहिए, वहां तो किसी को कुछ नहीं मिला। फिर यही बात कि भाई एक शख्सियत सारे ओहदे लेती चली जा रही है, और इस बात को जो बिलावल ने चौराहे पर रखकर अवाम को बेदार कर दिया है, तो अवाम को चाहिए कि जागते रहें।